आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंयच्या इश्कोलांनी आनी महाविद्यालयांनी उद्देगीक सुरक्षीततायेचें प्रशिक्षण दिवपी स्किल ऑन व्हील्स हो विशय चालीक लायला। हाजे खातीर सरकारान 2 कोटी रुपयांची ह्या अर्थसंकल्पांत तजवीज केल्या। गोंयच्या तरणाट्यांक ह्या विशयाची उद्देगीक मळार काम करतना फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। गोंय राज्याचे पयले ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सपो अँड समिटचे उक्तावण काल ताळगांवां श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभाघरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार कारखानो आनी बाजपक खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार, संजीत रॉड्रिगीज, संचालक अनंत पांगम तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 10 ते 12 एप्रिल ह्या काळांत चलपी ह्या कार्यावळींत उद्देग मळार सुरक्षीततायेच्या नदरेंतल्यान कितें उपाय येवजण करप त्या खातीर लागपी आधुनीक माखनां, नवे तंत्रज्ञान तशेंच ह्या मळावेल्या तज्ञांची मार्गदर्शन सत्रां जातलीं। लघु उद्योग भारती गोंय फांटो आनी पेडणेच्या संत सोयरीबानाथ MBA महाविद्यालया मदीं काल 4 नवे अभ्यासक्रम शिकोवपा खातीर कबलात जाल्या। बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन BBA, बॅचलर ऑफ सायन्स इन बायोटेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ सायन्स इन सायकॉलॉजी इन स्पोर्ट्स आनी बॅचलर ऑफ सायन्स इन एक्सरसाइज सायन्स हे नवे अभ्यासक्रम ह्या महाविद्यालयांत उपलब्ध जातले। 11 एप्रिल सावन गोंय शिक्षण संचालनालयाच्या समर्थ पोर्टल वेबसायटीचेर ह्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज स्विकारतले जाल्यार हे अभ्यासक्रमा विशीं चड म्हायती संबंदीत पोर्टलाचेर उपलब्ध आसा अशें शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां। केप्यां सुमार 3 लाख चौखण मीटर जाग्याचेर ONGCचे परिशद घर तशेंच प्रशिक्षण केंद्र जातले। सर्वे नंबरा सयत हो जागो IPP कायद्या खाला गुंतवणूक वाठार मदीं सूचीत जाला। ONGCच्या प्रशिक्षण केंद्रांक IPPन मान्यताय दिल्ली। हो वाठार गुंतवणूक वाठार जाहीर करपा विशीं सरकारान हरकती मागिल्ल्यो। हरकतींचो विचार केल्या उपरांत सरकारान गुंतवणूक वाठाराची अधिसुचोवणी जारी केल्या। हाका लागून परवाने तशेंच शुल्क घेवपा विशींचे अधिकार केप्यां पालिकेक आसचे ना। परवान्याचे सगळे अधिकार IPPच्या मुखेल कार्यकारी अधिकाऱ्यांक आसतले। कायद्या खाला इमारतीक परवाने दिवपा खातीर नियोजन, उदरगत आनी बांदकाम समिती स्थापन करची पडटली। ही समिती शुल्क तशेंच परवान्या विशीं निर्णय घेतली। बोंडलांतल्या जनावरांची दोतोरां मार्फत दर दिसा तपासणी सुरू आसा। तपासणी तशेंच जनावरांच्या कातीचे कांय नमुने भोपाळांतल्या प्रयोगशाळेक धाडटले। दुयेंस पातळपी विशाणू विशीं नेगेटिव्ह अहवाल आयले उपरांत प्राणी संग्रहालय उक्तें जातले ताचे पयलीं उक्तें जावचें ना अशी माहिती राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। संसर्गजन्य दुयेंसाक लागून 3 कांतादोर सिवेट कॅट आनी 2 रानमाजरांक वायल्ड कॅटांक मरण आयिल्ल्यान बोंडला प्राणी संग्रहालय लोकां खातीर बंद दवरला। 1 एप्रिल सावन प्राणी संग्रहालय बंद आसा। दुयेंसाची लागण जावची न्हय म्हूण राना खात्यान हें पावल उखल्लां। जनावरांचे दोतोर आनी राना खात्याचे अधिकारी दर दिसा परिस्थितीचो नियाळ घेत आसा। जनावरांची तपासणी जावपा सयत वखदांची फवारणी तशेंच जनावरांकूय वखदां दिवप सुरू आसा। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज गोंयांत कमाल तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार किमान 26 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 35 ते 36 सेल्सियसाच्या मजगतीं आसपाची शक्यताय आसा। IPL T20 क्रिकेट सर्तीन काल रातीं बेंगलुरूंत M चिन्नास्वामी स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरूक 6 विकेटींनी हारयलो। 164 धांवड्याच्या लक्ष्याचो फाटलाव करपी कॅपिटल्सान 17.5 ओव्हरींनी 4 बाद 169 धांवड्यो केल्यो। आज चेन्नयच्या MA चिदंबरम स्टेडियमांत चेन्नई सुपर किंग्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांचे मदीं खेळ जातलो। सांजवेळा 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जावपाची आसा। तिसरे गोवा कॅज्यू फेस्ट 25 ते 27 एप्रिलाक पणजे दयानंद बांदोडकार मैदानाचेर जातले अशी माहिती रान महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे हांणी दिल्या। तशेंच गोंयच्या काजू बियेक ह्या म्हयन्या भितर GI टॅग मेळपाचो आसा अशी माहिती तांणी दिल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।